Okay, thank you guys for being on time. Jangan lupa ya peraturan kita yang sudah kita buat kemarin. Don't forget about our rule. Kalau sudah masuk Google Meet, please mikrofonnya langsung di-off-kan. Dicoret tanda silang. Dan kameranya jangan lupa di-on-kan semuanya. Okay, thank you. You are all great. Wonderful. Okay, let's start now. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in English class with me, Mameva, your English teacher here. Today is a special day because we meet on Google Meet. So, before starting the lesson, let's pray together first. I will choose Ilham. Yes, Ilham, please guide your friend to take a prayer first. Okay, thank you, Ilham. You are so nice. Well, how are you, students? Fine? Alright. Yes, thank you. I'm fine too, thank you. I wish you are all fine, healthy, and safety from COVID-19. So, to avoid COVID-19, just stay at home. Dan tetap semangat ya, meskipun harus belajar dari rumah. Okay, so who's absent today? Anissa. Alright. Afrida. Alright. Oh, why? Sick. Alright. I wish they get well soon. Amin. Yeah. So, do you know what are we going to learn today? Yeah, you're right. We are going to learn about recontext. But, wait a minute. I will present something first. Just wait a minute. Yeah. This is it. Yeah, alright. This is it. Thank you. I will make it large first. Right. Okay, this is, yeah. So, just I said before, we are going to learn about three contexts. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang recontext. After learning recontext, you must be able to, kita cek dulu kompetensi dasarnya, KD-nya. Kalian harus ahli atau mencapai kompetensi dasarnya. Yang pertama 3.7, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari rekonteks lisan dan tulis. 4.7, menyusun teks recon lisan dan tulis. Sehingga kalian harus mencapai tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengenali fungsi sosial, persona rekonteks. Yang kedua, merinci dari struktur teksnya. Yang ketiga, menganalisis unsur kebahasaan dan memahami isi dari teksnya. Dan yang terakhir, itu terampil membaca dari teks recon yang telah kalian buat. Lalu kita ke indikator pencapaiannya atau yang disebut dengan IPK, yaitu kalian harus dapat yang pertama mengenali fungsi sosial teks persona recon dengan mempelajari dari sumber-sumber yang ada, kemudian mendiskusikannya. Yang kedua, merinci struktur teksnya. Yang ketiga, menemukan unsur kebahasaan dan menganalisanya dengan menggunakan rumus struktur kalimat seperti contohnya tensisnya, yaitu past tense, atau noun phrase-nya, adjective phrase-nya, conjunction, dan lain-lainnya. Number 4, yang keempat, itu memahami isi teks persona recon.
dari segi implicit meaningnya, yaitu seperti main idea-nya, conclusion. Kemudian explicit meaningnya, yaitu detail information-nya, topiknya apa, dan selanjutnya itu tentang reference. Dan kemudian vocab atau phrase, atau kalian harus tahu tentang sinonim atau similar meaningnya. Dan yang kelima itu terampil membaca persona recontext. Okay, any question about it? No? Alright, let's go to the next slide. Nah, this is it. Before, okay, yes. Okay, this is it. Have you known about three contexts? No, not yet. Ilham? No, alright. So, gini, sebelumnya kalian sudah pernah seperti contohnya curhat atau bercerita sesuatu tentang kejadian yang sudah lewat atau masa lalu, masa lampau. Ya, nah gitu. Jadi seperti last meeting, pertemuan terakhir kita yang membahas tentang simple past. Nah, saat kalian curhat atau cerita tentang kejadian masa lalu, kalian pasti menggunakan simple past kan? Nah, hari ini adalah aplikasi dari tenses tersebut yang akan kita gunakan dalam kita wujudkan dalam sebuah paragraf atau teks. Nah, jadi kalau nanti kalian sudah paham tentang recontext, Mama Eva akan ambil penilaiannya itu dari segi nilai pengetahuannya, yaitu nilai diskusi dan tes. Sedangkan nilai sikapnya Mama Eva ambil dari bahasa, kesopanan bahasa dan keaktifan kalian. Dan nilai keterampilannya itu dari project yang akan nanti kalian buat. Nah, so untuk menambah informasi atau pengetahuan kalian tentang apa sih itu recontext, what recontext is. So, let's hear this song together and maybe we can sing together. Just listen it. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it's look as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's this shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. No, I want for yesterday. Nah, have you got an idea what recontact is? Ilham? No, not yet. Okay, let's check out the next video. Let's watch it together. This is it. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget.
Nah, after watching the video, setelah nonton 2 video tadi, apa sih yang ada di benak kalian? Yes, Yeni? Simple past, using simple past. Okay, right. Roni? Okay. Ya, dia curhat tentang kejadian masa lampau. So, seperti yang sudah Memeva singgung di awal tadi, jadi bahwa pertemuan terakhir kemarin itu kita membahas tentang simple past. Nah, dari 2 video tadi ada ciri-ciri dari simple past yang muncul. Seperti apa, Ilham, contohnya? Ya, good. Video pertama itu yesterday. Video keduanya spend. Ya, good. Anin. Next. Okay, spend, decided. Alright. Nah, jadi ciri-ciri tersebut verb 2 atau adjective adverb of time-nya dari simple past, yesterday. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan dari video pertama dan video kedua, itu writernya itu atau penulisnya itu mau apa sih? Yes, correct, you got the point. Jadi di dalam video tersebut writernya itu atau songwriternya itu try to tell about his past event. Jadi penulisnya itu sedang curhat tentang kejadian yang sudah lewat. Kalau di lagu tadi tentang kejadian kemarin. Kalau yang video kedua itu kan tentang tentang pengalamannya selama stay at home itu. Nah, jadi kalian bisa menyimpulkan, mengambil intinya bahwa what recontext is. Ya, jadi recontext itu adalah a text which tells about something that happened in the past. Jadi recontext itu adalah sebuah teks yang menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, mungkin kalian pernah mendengar atau membaca tentang pengalaman liburan seseorang. Nah, itu salah satu jenis recontext yang disebut dengan personal recontext. Atau pernah membaca tentang biografinya seseorang, itu disebut biographical recon. Atau yang selanjutnya tentang historical recon. Itu adalah jenis-jenis dari recontext. Begitu ya. Understand? Okay, good. Nah, sekarang coba didiskusikan dulu dengan kelompok kalian tentang 2 video tadi. Apa sih dengan grup yang udah dibentuk dari WA grup kemarin ya? Coba didiskusikan sama teman kelompoknya itu, apa sih kira-kira di lagu tersebut itu tujuan atau fungsi sosialnya yang ingin ditunjukkan sama penulisnya, dan apa sih struktur teksnya. Nah, kalian bisa tulis diskusinya yang bisa kalian unduh form diskusinya di link Edmodo yang udah Memeva bagikan ya. Di link Edmodo kalian bisa klik linknya dari video tadi, ditonton lagi sama grupnya, kemudian dibahas formnya yang di sini, social functionnya, generic structure-nya, itu apa sih gitu, definition-nya dari itu. Kemudian kalian bisa mencari di Google lagi, itu contoh dari being quarantined about COVID-19 gitu. Seperti itu ya. Nanti kita kembali lagi untuk membahas tentang diskusi kalian dan mempresentasikannya. And you must present it. Okay, let's direct to Edmodo. Yes, any question about it? About recontext, social function, or generic structure? Not yet. Okay. To get more deeply
understanding about recon text, please do task 2. Yes, you can download it on the Edmodo. Bisa di download ya, nanti di Edmodo dibuka, dikerjakan. Right, understand ya. This is you must identify social function, generic structure, form, visiting my village. And this is the last paragraphnya. Okay, so do you understand, students? Yes, okay. If you don't have any questions, so I want to ask you first. Okay, so Gabriel. Yeah, so what is recon text? Yes, good. Thank you. Lina. Yeah. What is the social function of recon text? Yes, okay. Next, Mira. Mira, please mention the generic structure of recon text. Okay, so that's good, all of you. So we can conclude that recon text is a text which tells something that happened in the past, atau retell past event ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa recon text itu menceritakan kembali, teks yang berisi menceritakan kembali tentang kejadian yang sudah lewat atau sudah lampau. Nah, okay, so this text is so useful if you wanna tell someone about your best experience in the past. Gitu. No other question ya, ada pertanyaan ya. Alright, so I think enough for today. Don't forget to study about our next chapter ya. It's still recon text, but we will discuss deeply about language fusion ya. Don't forget to study first. You can open your module in the Google Edmodo. Yes. Thank you. Alright, I think enough for today, and let's finish our lesson by praying. Yes. Ilham, please closing. Yes, Amor. Thank you for your attention and see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.